Hi guys, kanang feeling ba nga murag wala kay na-achieve sa adlaw? Like tanang nahitabo karon is just normal and so boring. Dali kita ma-discourage ana. Pero kabalo mo, importante kaayo nga kamautan mo celebrate sa mga ginagmayng kadaogan, mga small wins bitaw. Like nakatipid ka for today, naakay mga nahuman nga task sa trabaho, or nakaya nimo nga mo smile bisang bugat ang adlaw, and nakaya pa nimo nga makapasmile kag laing tao. Grabe, that's already a win. Dili kinahanglan dako para ma-appreciate. Ang kinabuhi dili lang kay puro big milestones. Ginagmay nga steps maunay magdala nato sa dako nga resulta. So celebrate your small wins, kay sila ang mutukod sa imong big success.